पुराने ब्रेक की तरीके तरफ आप जाना ये है, कोई बात ब्रेक से वापस आ जाएंगे तो मजीद बात करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन की के बात कर हवाले लेते से। हैं बिल्कुल जी और नाज़रीन, उज़ैर बलोच साहब की। बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिम हुसैन के केस के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नायब ने तो क्लीन चिट दे दी है एलएनजी के मामले में। नहीं जी, एलएनजी के मामले में उन्हें क्लीन चिट नहीं दी। दो हिस्से हैं एलएनजी का जो स्कैंडल है जी उसके, दो हिस्से हैं। एक तो यह है कि जो टर्मिनल्स आपने दे दिए हैं कुछ मंजूर नजर शख्सियात को, जी और उसमें $2,70,000 रोजाना, जी $2,70,000 रोजाना, ये बनता है कुछ $100 मिलियन साल का। जी और ये आपने 15 साल के लिए ठेका दे दिया एलएनजी का। टर्मिनल्स के ऊपर तहकीकात जारी हैं। जो खरीदारी वाला मामला था, जो आपने जी चार जहाज या जो भी आपकी कार्गो, उसके ऊपर नैब ने आपको क्लीन चिट दी है। लेकिन जो टर्मिनल्स का मामला है वो अपनी जगह उलझा हुआ है। तो दोनों चीजों को मिक्स ना करें। ये एलएनजी आए ना आए, आपने वो जो भी हो, पर जी टर्मिनल आपने ठेके पे दे दी और उन लोगों को आपने पैसा देना है वहां पे एलएनजी का। तो ये जो अगली नस्लें उतारती जाएंगी, मर जाएंगी, पता नहीं बच्चे अपने फरोख्त करेंगे, लोग क्या करेंगे, आपने यहां से भाग जाना है पैसे लेके, और ये सारा कर्जा लोगों के सर पे डाल के। पीपल्स पार्टी, मैंने जो अभी फिगर्स की थी आपको बताई थी, मैं जरा एक दफा दोबारा बोलूं। 5 सालों में जी 8.5 खरब रुपए की, ट्रिलियन, खरब, जी ये अरबों वाला अरब नहीं या अलिफ वाला नहीं, ये खरब, 8.5 खरब रुपए की करप्शन हुई पीपल्स पार्टी के दौर में। और जी बजट खजाना मुशर्रफ साहब के बाद 6 खरब था, वो उसी के मुताबिक फिर 14 खरब हो गया उसी हिसाब से। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी तो जरा दूर रहे ना ये इसको सियासी रंग देने से। इससे पहले जब पीआईए का क्राइसिस शुरू नहीं हुआ था तो खुर्शीद शाह साहब का मामला चल रहा था, रेंजर्स का तनाज़ा, पीपल्स पार्टी तो जरा पीछे पीछे रहे। इसको सियासी इशू ना बनाए जी पीआईए के मामले को। ये एक खास इंसानी अलमिया है, ये माशी अलमिया है कि आपके मुल्क में पैसा आ रहा है बाहर से, आपको पेट्रोल का पैसा मिल रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इसहाक डार साहब बता ही नहीं रहे कि वो जो 97 से जी गिरा है, जनवरी 2015 में 97 फी बैरल था, डॉलर फी बैरल, उससे गिर के ये तो 44% गिर गया है इस जनवरी तक। तो उसके वो पैसा कहां गया सारा? वो पैसा भी खा गए, उधार भी आपने ले लिया, आपने अदारे भी बेच दिए, करप्शन भी वही है अपनी जगह। 2014 में से 44 केसेस नैब ने सजा दी है आपके मुल्क में। लोग खा के भागते जा रहे हैं, और आप इस चक्कर, इसमें जितनी शख्सियात हैं, मुझे बताएं अवाम का सामना कौन करेगा? इसहाक डार साहब करेंगे? इसहाक डार साहब की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है? नहीं, सेनेटर है ना, एक मोहतरम सेनेटर है, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो नहीं है। मोहम्मद जुबैर साहब की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है? मुशीर ही है ना, निजकारी के कोई हेड है। शुजात अजीम की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है? ये इन्होंने जाके कि अवाम को फेस करना है, इन्होंने भाग जाना है। ये नहीं, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने भाग जाना है, अल्टीमेटली भागना है इन्होंने सबने, पैसा वैसा लेके बाहर। बात ये है कि ये अवाम को तो इन्होंने नहीं फेस करना। डॉक्टर आसिम हुसैन की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी तो नहीं थी, वो उनके पास पासपोर्ट भी बाहर का, तो उनके पास वो उन्होंने यानी मुल्क को इतना बर्बाद करके 13 अरब रुपए की करप्शन है डॉक्टर आसिम हुसैन की, 13 अरब रुपए की। और उसके बाद सिर्फ इस बात पे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रखूं या कनाडा का रखूं, जिस मुल्क ने आपको नाम दिया, इज्जत दी, आप कहते हैं कि नहीं, सेनेटर बनाया, आप कहते हैं नहीं सेनेट को छोड़ दो, काफी माल बना लिए, कनाडा का पासपोर्ट लेके भागो। ये अगर आपका जहन हो, और यही वो मामला है जो शुजात अजीम साहब का भी चल रहा है बदकिस्मती से, कि नहीं कनाडा की नेशनलिटी नहीं छोड़नी, ये तो पीआईए वीआईए लूट करके काम दिखा दो, पाई जाए हाथ से। तो बात ये कि आपने बाहर निकलना है, आपने बाहर जाना है, बाहर भागना है। और आपको क्या इंटरेस्ट है? आपको कौन ढूंढेगा? कौन आपको ढूंढेगा? लाहौर में, कराची में, कोयटा में, पेशावर, आपका तो कोई कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। तो ये सारे के सारे लोग जो इकोनॉमिक हिटमैन आपके पीछे लग गए हैं, जिस तरह वो आप स्नाइपर्स को और ये पेशा वाराना कातलों को और ये जो बम धमाके करने वालों को, मेरा ख्याल से ज़रबे अज़्म उनके सरों पे एक क़यामत बन के आ चुका है। मेरा ख्याल से ये जो इकोनॉमिक हिटमैन है, जो माशी दहशतगर्द हैं, वही है ना माशी दहशत, कन्फेशंस ऑफ द इकोनॉमिक हिटमैन। तो माशी दहशतगर्दों के ऊपर मेरा ख्याल है कि अब एक भरपूर हथौड़ा ये मुल्क लगाए, जैसे हम इकट्ठे हुए हैं ना ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ, ये माशी दहशतगर्दों के सरों पे एक एक हथौड़ा ऑपरेशन का लगे, जो कि लगना है। आसार वहीं जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी ढील मिली हुई है, करो, अल्लाह ताला रस्सी दराज करता है, कर लो कर लो कर लो। लेकिन अल्टीमेटली क्या डॉक्टर आसिम हुसैन, क्या इनका घर, क्या इनकी इज्जत, और अब देखें आप मिठा राम हॉस्पिटल से उधर से। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त हुक्मरान है, वो कहते हैं ना कि
انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ زمانے کی قسم. تو یہ وہی انسان ہے جو دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے سامنے, اور یہ اس طرح کی گاڑیوں میں سے گزرے ہیں بند ہو کے, یہ اس طرح کی, یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا, اس طرح کی گاڑیوں میں یہ سیر کر چکے ہیں پہلے, اور پھر اقتدار میں آئے ہیں, اور پھر ان کے سامنے وہ بختربند گاڑیاں جا رہی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ آپ سیکھتے نہیں, کچھ بھی نہیں سیکھتے. آپ دیکھتے نہیں کہ یار آج پاور آپ کے پاس ہے. کیا ہو گیا اگر پی آئی کے لوگوں سے جا کے 2 وزیروں نے بات کر لی, کیا ہو گیا؟ مطلب وہ خوشی ہوں گے نا, وہاں پہ کوئی بدمزگی تو نہیں ہوگی, وہ تالیاں بجائیں گے. آپ ان کو کہیں گے وہ مظاہرین بیٹھے ہوئے پی آئی اے کے 2 وزیر بات کرنے آ رہے ہیں, 2 سینیٹرز بات, کیا ہو جائے گا؟ ایسا بھی کیا مسئلہ؟ لیکن نہیں, آپ نے بات نہیں کرنی. اور مطلب میں صرف اس وقت جو ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہڑتال کیا رخ اختیار کرتی ہے, کتنا نقصان ہوتا ہے. آپس میں یہ لڑائی کروا دیتے ہیں, جس میں نے پہلے کہا, اب تو یہ کھلے عام باتیں ہو رہی ہیں کہ $2 ملین یہ پتہ نہیں کیا, اللہ جانے کتنے پیسے دیے ہیں کہ لڑ جاؤ آپس میں, یہ کرو وہ کرو. یہ ملکی اداروں کے ساتھ اگر آپ سیاست کریں گے, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ایک حد تک آگے آئیں اور پھر پیچھے ہٹ گئیں, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہیں. پولیٹیسائز کرنے والا ایشو ہے نہیں, یہ پاکستان کا ایشو ہے. اور آپ کا قومی پرچم یعنی فلیگ کیریئر, اب اس کو بیچنے کا مسئلہ نہ آپ بتاتے ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ, اچھا آئی ایم ایف کی جو رپورٹ, یہ جو رائٹرز کی سٹوری ہے, اس کو پوری سٹوری کو پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ وہاں بات کر کے کیا آئے ہیں, یعنی اتنا بے عزت ہو کر آئے ہیں وہاں سے, اتنا بے عزت ہو کر آئے ہیں, اور اس کے بعد واپس آ گئے ہیں آپ. اور واپس آنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے, ہمیں پیسہ مل گیا, وہ ہم سے بڑے خوش ہوئے, انہوں نے ہماری شمع شاباشی دی, انہوں نے کہا کہ آپ کے سارے جو کچھ پاکستان میں معاشی طور پہ ترقی کر رہے ہیں وہ خاک ترقی کر رہے ہیں. وہ مطلب یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاشی دہشت گردی کے حوالے سے یہ آپریشن کیا رخ اختیار کرتا ہے. میں ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ڈاکٹر عاصم کا یہ بتاؤں, دیکھیں ڈاکٹر عاصم حسین کے معاملے میں 2 وفاقی سیکرٹریز تو آ گئے ہیں. اچھا, اور اس میں اعجاز چودھری غالباً ایک ہیں سیکرٹری, اور دوسرے وقار مسعود صاحب سٹنگ سیکرٹری. اور اس میں اب اور آفیسرز آئیں گے, کیونکہ آپ دیکھیں سوئی سدن سے آپ ذرا صرف اس کی فگرز دیکھیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. سوئی سدن سے ایک ادارے کو آپ نے, ایک ادارے کو 48 ارب روپے کی گیس دی. 48 ارب یعنی $500 ملین. اگر آپ ان کے پیپرز دیکھیں, ان کی جو ڈاکومنٹس ہیں سوئی سدن کے, تو کہتے ہیں ایک ادارے نے ہمارے $500 ملین دینے ہیں. اس ادارے کو مفت دے دیا آپ نے $500 ملین گیس, اور باقیوں کے ساتھ آپ نے یعنی وہاں وہ فری جا رہی ہے گیس ان کو, اور وہاں پہ اتنی گیس آپ نے دے دی کہ اس کے نتیجے میں اور ان سے کتنا کک بیک لیا ہوگا, ان سے کتنے پیسے. تو میرا صرف یہ ہے, اور جب یہ 260 ٹرانزیکشن ان کی پکڑ لی ہیں اگر نیب نے, تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اب یہ پیسے لانا واپس, یا اکاؤنٹس کو فریز کرنا, یا کچھ لوگ باہر بھاگے ہوئے ہیں, باقی تو ادھر ہی ہیں سارے. پیسہ تو دیکھیں, پیسہ تو اپنی جگہ ہے نا, بندہ تو بھاگ جاتا ہے, پیسہ تو اپنی جگہ پڑا ہوا ہے نا بینک, اس کو لانا کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے کہ آپ اس پیسے کو واپس لے کر آئیں جبکہ آپ نے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے. تو میرا خیال سے اب لوگوں کی پوری سب کے سب لوگ پاکستان میں دہشت گردی, انتہا پسندی, وہ اللہ کا احسان ہے کہ بڑی حد تک ہم نے اس پہ قابو پایا ہے, بڑی حد تک قابو پایا ہے. اور اب جبکہ آپ کے اوس پڑوس میں یہ نئی جنگیں, یہ دوبارہ افغانستان کا جو معاملہ چھڑا ہے افغانستان میں, اس کے اوپر میں کل طرح بات کروں گا. افغانستان کا جو ڈائلاگ ہوگا نہیں ہوگا, وہاں پہ داعش کے حوالے سے کیا باتیں چل رہی ہیں, طالبان کے اسپلنٹر گروپس کون کیا کہہ رہے ہیں, حامد کرزئی صاحب کیا فرما رہے ہیں, اب باقی کیا کر رہے ہیں, باقی آس پاس کے ملک کس طرح سے انوالو ہو رہے ہیں, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کے ڈپلومیٹس کس طرح ایکٹیو ہیں. اس پورے عرصے میں آپ نے معاشی طور پہ مستحکم کرنا ہے, لوگوں کو کانفیڈنس آپ نے 2 چیزوں سے دینا ہے. ایک چیز تو آپ نے دی تھی بڑی حد تک, کراچی کے اندر سکون آ گیا, بلوچستان میں سکون آ گیا, پنجاب کے اندر اللہ کا شکر ہے امن و امان کے حوالے سے, ٹھیک ہے, بڑی حد تک سکون آ گیا. خیبر پختونخوا میں اکا دکا واقعات, بلوچستان میں اکا دکا واقعات, لیکن پہلے سے بہت حد تک کمی ہے, بہت حد تک کمی ہے. اب کیا ہے کہ یہ اس کے باوجود لوگ بے چین کیوں ہیں, لوگ کیوں پریشان ہیں, لوگ کیوں اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں, لوگ کیوں ہڑتالوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے یہ نوجوان کیوں ڈگریاں لے کے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں اور آگے لگا رہے ہیں ڈگریوں کو؟ اس لیے کہ آپ کی گورننس کا بیڑا غرق ہے. اور گورننس کس نے خراب کی ہوئی ہے؟ یہ چند مٹھی برابر جو اکنامک ہٹ مین ہے. میں میاں نواز شریف صاحب سے ایک میری گزارش ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کے سارے جو آپ کے حکمراں ایلیٹ ہے, رولنگ ایلیٹ جتنی ہے, جتنے بھی لوگ, چاہے وہ سیاستدان ہو, بیوروکریٹس ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, جو بھی ہوں, ریٹائرڈ جنرلز ہوں, جو بھی ہوں,
मुझे सिर्फ ये बताएं 26% शेयर आप जी उसके बदले आप पूरी पीआईए दे रहे हैं। जी मैं आपके अपनी प्रॉपर्टीज के जो आपकी अपनी जायदाद है उसके 50% की ऑफर करता हूं, आप मुझे दे दें। आप मुझे इत्तेफाक बाउंड्री दे दें, मैं 50% आपको अभी ऑफर करता हूं। मैं कहीं से कहीं से पकड़ के कहीं से कौम के इधर उधर आप 50%, आप 26% पे पूरी पीआईए दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, 26% शेयर्स पे आप पूरी पीआईए दे रहे हैं, मुझे 50% दें अपनी जायदादों का और 50% पे कंट्रोल लेके अपने जब बारी आती है ना तो एक चवन्नी नहीं जाए, ओहो एक चवन्नी दमड़ी इतना सा भी, वो भी सरकारी किसी अदारे का चेक होगा जो कि वो भी बाउंस हो जाएगा। ना 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 ना, अपने पास से कुछ नहीं देना, सदका खैरात भी नहीं देनी। और ये पूरी रूलिंग एलिट की बात हो रही है, हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पूरे अशराफिया। और उसके बाद 26% पे आप पूरी पीआईए दे रहे ठीक है हैं, डॉक्टर साहब, आप 50% पे मुझे अपनी जायदाद ऑफर है। ठीक है डॉक्टर मैंने साहब, स्टार्ट देखते किया, हो हैं सकता है कि मैं कल 60 पे चला जाऊं, इस 70 पे चला ऑफर के हवाले से क्या करती है हुकूमत, लेकिन एक ब्रेक के बाद डिस्कस अयान करेंगे। अली आज उनके पास अयान फिर अली जाती और है। उज़ैर बलोच के उज़ैर हवाले से बलोच भी के काफी हवाले इंकशाफात मजीद सामने आ रहे हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, एक तरफ उज़ैर बलोच के हवाले से मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं, मज़ीद नाम इस केस में सामने आ रहे हैं, लेकिन कायम अली शाह साहब ने भी कहा है कि नैब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है और वफाक उसको बाज रखे। बहुत नाराज़ थे वो। नहीं, वो तो देखें कायम अली शाह साहब तो ज़ाहिर बात करेंगे। इससे पहले रेंजर्स के हवाले से बात हो रही थी, अब नैब ज़ाहिर है कि डॉक्टर आसिम के ऊपर आज रेफरेंसेस वगैरह सारे के सारे चले गए आगे। और उज़ैर बलोच जो हैं, अब देखें ना, पीपल्स पार्टी मुल्क की एक बड़ी वफाकी जमात, उसमें जब दहशत गर्दी का फैक्टर आया भुट्टो साहब की फांसी के बाद, जब दहशत गर्दी का फैक्टर आया तो बेनजीर भुट्टो साहबा ने उसको अलग किया, अपने आप को मुकम्मल तौर पे अलग किया जुल्फ़िकार से, कि ये जो हाईजैक कर रहे हैं या ज़हूर हसन भोपाली को या चौधरी ज़हूर इलाही को, इन लोगों के साथ जो मसाइल कर रहे हैं, हम उससे बिल्कुल अलग हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बिल्कुल अलग किया और उसके नतीजे में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ कि मुसल्लह जद्दोजहद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जुल्फ़िकार और पीपल्स पार्टी की तारीख हमारी बताती है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये उज़ैर बलोच किस्म का कोई कैरेक्टर पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा की जिंदगी में कभी उसको इस तरह से रखा हो, पाला हो, पोसा हो, परवान चढ़ाया हो, शहर उसके हवाले कर दिए जाएं, मुल्क उनके हवाले कर दिया, वो डिसीजन मेकर जाए, यानी वो वजीरों के भी ऊपर आ जाएं, क्योंकि वजीर उनके पैरों को हाथ लगा के और फिर अपने इलाकों पे कदम रखें। तो ये उज़ैर बलोच का मसला नहीं, उज़ैर बलोच सिर्फ एक सिंबल है। ये डॉक्टर आसिम हुसैन और उज़ैर बलोच, आप इनको ये समझ लें कि ये एक सिंबल है, आपके माशरे का एक सिंबल है कि किस तरह से व्हाइट कॉलर क्राइम होता है। ये आपने देखना है तो आप डॉक्टर आसिम हुसैन एक सिंबल है, उसके अंदर उसके नीचे बेशुमार लोग, बेशुमार और डॉक्टर आसिम घूम रहे हैं इस माशरे में, बेशुमार। कोई जमीनों पे कब्जा किए हुए है, कोई जाली दवाइयां बना रहा है, कोई जाली जहर बना रहा है कि लोग खुदकुशी करनी हो तो